अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। और अपने कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आप अपने सिटी का नाम, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें किस शहर में सुना जा रहा है या देखा जा रहा है। चलिए जी, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि हासिदीन से कैसे बचा जाए और हासिदीन की क्या निशानियां होती हैं। हासिदीन जो है वो हमारे इर्द गिर्द लोग भरे पड़े हैं। सीरियसली हम घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों को पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं जो सादा दिल लोग, कुछ मासूम लोग होते हैं, वो नहीं भी पहचान सकते कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो यही सोचते रह जाते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ठीक है। लेकिन पता ही तब चलता है कि जब वो हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप चुके होते हैं, ठीक है। हासिदीन के अबाउट मैं आपको बताती हूँ। इवन हासिदीन वो होते हैं, वो लोग होते हैं कि जो हमें पसंद नहीं करते, लेकिन वो हमें फॉलो ज़रूर कर रहे होते हैं। वो हमारी नकल भी कर रहे होते हैं, वो हमारी चीज़ों को फोकस भी कर रहे होते हैं, वो चोरी छुपे हमारी बातें भी सुनना चाहते हैं, वो हमारे बारे में हर इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो हमें पसंद नहीं करते। इवन दिल से वो हमें पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे बारे में टोह लेना नहीं छोड़ते। हमारी खुशियों को जो है वो बर्बाद करना नहीं छोड़ते, ठीक है। उन्हें बिल्कुल भी, वो हमारी छोटी से छोटी नैनो खुशी को भी बर्बाद करके उन्हें बहुत बड़ी खुशी नसीब होती है, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। वो हमारे नुकसान पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो हमारा भरपूर मुकाबला करते हैं, जैसे कि ईंट और पत्थर वाला मुकाबला होता है, ठीक है। वो वाला मुकाबला करते हैं और उन्हें मतलब हमारी बैक बाइटिंग करते हैं, यानी कि हमारी पीठ पीछे वो हमारी जी भर के बुराइयां करते हैं। इतनी बुराइयां करते हैं कि मैं कहती हूँ छट गल्ला दो, ठीक है। उसके बाद ये है कि उन्हें जो हमारी सक्सेस है वो हमारा गुड लक लग रही होती है, तो यानी कि ये हमें सोने का चम्मच लेके पैदा हुए उनकी नज़र में, जबकि हमारी जो बेइंतहा जो हमारी मेहनत है उस काम के पीछे, वो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, वो मैटर ही नहीं करती, ठीक है जी। तो हम कैसे बच सकते हैं ऐसे लोगों से, मतलब कि कैसे हम उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तो नहायत ही कोई ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं ना, जो हमारी ज़िंदगी में घुसे हुए होते हैं। और हम इनसे मतलब कैसे छुटकारा, ये देखिए, ये कोई बहुत दूर दराज के लोग नहीं होते, ये हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, ये हमारे अपने बहुत करीबी होते हैं, जिनके बारे में हम शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये हमारा बुरा चाह सकते हैं, ये हमारा बुरा सोच सकते हैं, या ये हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। यही लोग होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह, यानी कि चंद एक बातें, मतलब चंद एक पॉइंट्स हैं या टिप्स हैं कि कैसे हम इन लोगों से या ऐसे हासिदीन लोगों से हम बच सकते हैं। और ये जो मेरी वीडियो है ये सब के लिए है, ना ही ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, ना सिर्फ जेंट्स के लिए। ये क्योंकि इस बीमारी में हर इंसान मुब्तला है, इस ख़तरनाक बीमारी में हर इंसान जो है वो ख़तरे का शिकार है, ठीक है। तो ये सब के लिए, बहनों, बेटियों, भाइयों, सब के लिए है ये मेरी वीडियो, ठीक है। अल्लाह करे जी हमारी इस वीडियो से किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए, हमारी सिर्फ ये इतनी सी कोशिश है। सबसे पहली जो बात आपने नोट कर लेनी है वो ये है कि आपने अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने किसी को नहीं देनी, यानी कि आपने अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसका पासवर्ड आपने किसी को नहीं देना। चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, चाहे आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, आपने अपने किसी रिश्तेदार को अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देना है। अपनी चैट्स बिल्कुल सेव रखनी है। देखिए, लोग जो हैं वो आपकी मतलब नाक के नीचे से आपका जो है वो नुकसान करके निकल लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। वो आपकी टोह में रहते हैं कि कोई वीक पॉइंट हमारे हाथ लग जाए, कोई बात हमारे हाथ लग जाए, कोई खामी हमें पता चल जाए तो हम उसको उछाल दें, ठीक है। तो हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी जो पर्सनलाइजेशन होती है, वो सबसे ज़्यादा हमारा मोबाइल है इस दौर में, ठीक है। तो उसको आपने सिक्योर रखना है। दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि अपनी खुशियों को किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। ठीक है, आपने अपनी खुशियों को किसी के साथ शेयर नहीं करना। खुशियों मीन्स कि अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो अपने किसी के साथ शेयर नहीं करना कि मेरी बीवी जो है वो मुझसे बड़ा प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है, या हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। और अगर आप वाइफ हैं तो सेम है, आपने अपने हस्बैंड के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं ये सबसे कमज़ोर रिश्ता है, ठीक है, सबसे ही नाजुक तरीन रिश्ता है। अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह का है कि
کہ اس کو توڑنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں ایسے رشتوں کی طاقت میں بیٹھے رہتے ہیں کہ مطلب کسی طرح ہمیں کوئی پوائنٹ ملے، کوئی بات ہمارے ہاتھ لگے اور ہم ان کی زندگی میں جو ہے وہ زہر گھول دیں، ٹھیک ہے. یہ پرسنل میرے تجربات ہیں، سیریسلی یہ میرے اپنے پرسنل تجربات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنی زندگی کی خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ اچھا نہیں سوچتا، کوئی آپ کا سگا نہیں ہے کہ جو یہ سوچ کر یا یہ سن کر خوش ہو جائے کہ ہاں بھائی ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ بہت اچھی گزر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نیکسٹ اسٹیپ ہے اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہے جسے ہم نوٹ کر لیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیوچر پلانس اور اپنے گولز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے کہ میں آئندہ زندگی میں یہ کرنے والا ہوں یا آئندہ زندگی میں یہ کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے. میں نے یہ سوچ رکھا ہے، میرا یہ پلان ہے، میں ایسے کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گی. نہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کرنے کی آپ کو، ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی آپ کے پلان سے خوش نہیں ہوتے. کون ہے آپ کے پیرنٹس کے علاوہ یا آپ کے بہن بھائیوں کے علاوہ؟ بہن بھائی بھی سارے جو ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے، ہر کسی کے بہن بھائی وفادار نہیں ہوتے. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس اچھے والے بہن بھائی ہیں، اچھے بلڈ بہن بھائی ہیں، اور میں ان میں سے ایک ہوں. ٹھیک ہے جی، کہ وہ آپ کے پلان سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے لیے ان سے دعا کرتے ہیں. ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حاسد حسد کرنے والوں میں سے سیریسلی وہ آپ کو کبھی بھی ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. تو لہٰذا آپ نے اپنے پلانس جو ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرنے. اور یہ ویسے بھی یہ ایک مطلب اوتھینٹک بات بھی ہے، ایک بات اوتھینٹک ہے کہ آپ اگر اپنے پلان جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو وہ چیزیں فلفل نہیں ہوتی، پھر وہ پلانس آپ کے رہ جاتے ہیں. پھر آپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اتنا کچھ سوچا تھا، دیکھو میں تو بتایا تھا میرا کتنا پلان تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا. تو بھائی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. بالکل ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی. آپ کر کے دکھائیں، آپ کر کے دکھائیں اپنی لائف میں کہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا. لوگوں کو اپنے عمل سے آپ شو کریں نہ کہ اپنی باتوں سے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ میرے پاس جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سیلری اپنی انکم کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتائیں، ٹھیک ہے. آپ بالکل کسی کو نہ بتائیں کہ میرے ہسبینڈ کی یا اگر مطابق ہسبینڈ ہے یا جابی ہے، بزنس مین ہے، تو آپ اپنی مطلب ارننگ کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتائیں، ٹھیک ہے. حاسدین جو ہیں وہ یہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہنستے بستے گھر، ہنستے بستے جو کاروبار ہے عروج پہ ہوتے ہیں، یکدم سے کیسے پلٹی کھا جاتے ہیں، کس طرح سے کایا پلٹ جاتی ہے. یعنی کہ وہ حاسدین کی نظر ہوتی ہے. اور نظر بد جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ تو مطلب اس میں تو کوئی شک ہے نہیں نا، یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی بتایا ہے ہمیں، اس کی دعائیں بھی بتائی ہیں، سارا کچھ بھی بتایا ہے اس بارے میں. تو ہمیں جو ہے وہ اس سے واقف ہونا چاہیے. تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ میرے پاس وہ یہ ہے کہ اپنی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کسی کو نہیں دینی، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کے پاس بہت اچھا قیمتی ڈریس ہے، آپ کے پاس کوئی جویلری ہے اچھی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اچھا فون ہے یا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر لوگ جو لیکن جو حاسدین ہیں وہ مطلب اسی نیت سے آپ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ سے لے لیں گے، وہ یقیناً اس کو خراب کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ پلیز میرا یہ اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ میں فیس کر چکی ہوں، پرسنل فیس کر چکی ہوں کہ آپ اپنی پرسنل اپنی جو ہے قیمتی چیز بالکل کسی کو نہ دیں، ٹھیک ہے. اور زیادہ شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بس کچھ بھی مطلب کہانی کرائیں اور نکالیں اس بندے کو کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں دے سکتا، یا مطلب کچھ بھی ٹھیک ہے جو آپ کو مناسب لگے. اس کے بعد میرا سب سے اہم اور سب سے جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ